Kabantay ba mo? Nimbalik og hamis akong panit? Seryoso? Unsay imong gamit? Skin glow, natural, hiyang sa tanang klase sa panit. Natural bitaw, pero epektibo ba gayod? Oo, sa usa ka semana pa lang makita na ang kausaban. Ginagamit sad nako ang skin glow. Nawala akong mga pimples og nagbloom akong naong. Ang skin glow kay himo sa natural nga ingredients sama sa aloe vera, green tea ug vitamin E. Safe, tested ug epektibo. Asa ta makapalit ana? Available sa tanang leading drugstore ug online. I-follow me sa Facebook ug Instagram, Skin Glow PH. Naturally, beautifully with Skin Glow, makapawala og pimples sa imong nawong ug makapaputi pa sa imong nawong dahil epektibo kaayo.